Guys, good morning. Naghanap lamang kami dig tinyog sa Kadlagan. Di sa Kadlagan guys, oh. Grabing awot, maluyang nyug na ko ame. Maluyang guse. Nait may hiras, namok, init. Yung bagis, oh. Sakripisyo ang pagkali sa Kadlagan. Paghanap kinyog. Muna nakastan mi halas, tar lang ka ng awot. Namok ko. Manamukon. Pati superinong namok. Ano guys ang masasabi diginin sa gibuming ini? Oh, si partner sige pangutkot kang ano? Linsa. Tama sinabawan da. Sinabawan na laki me. Namukon. Oh, kung may comment ka mo guys, paki-comment, like and follow. Kung nagustuhan nindo ang video mi ini ni partner. Oh, ayan guys ah. Kanyo gano. Nadaw nindo puro ni kang bayong. Sige guys, love you. Bye bye.